درسنا اليوم تاع la conjugaison هو le présent. Alors le présent des verbes réguliers et des verbes irréguliers. بحال كلشي كيعرف كاين 3 groupes du verbe بحال اللي شفنا في لا لوسون في الدرس الماضي الدرس الفارط. Alors كاين les verbes réguliers, le présent des verbes réguliers et le présent des verbes irréguliers. بالنسبة les verbes réguliers علاش سميناهم les verbes réguliers علاش حيتاش lorsque je veux conjuguer un verbe régulier bien sûr les verbes réguliers هما les verbes du premier et du deuxième groupe. وعلاش كنقولوا لهم هكا ils sont appelés ainsi car leur conjugaison est régulière c'est-à-dire qu'on garde le radical يعني la conjugaison ديالهم كتمشي على نفس الوتيره على نفس المنوال حتى لا فان كنبدلوا غير لا تيرمينيزون هي اللي كتغير بحال مثلا le verbe fermer ou le verbe du premier groupe le verbe fermer كنقولوا je ferme e tu fermes es il ferme e nous fermons ons vous fermez ez il elle ferme ent. Bon alors علاش قلنا régulier regardez هذيك لا بارتي نتاع لو فيرب اللي راها مكتوبه اون نوار اللي مكتوبه بالكحل هذيك كنسميوها لو راديكال بيان سور هذوك اللي راهم اون اورانج هذوك راهم لي بيرسون يعني جو تو ضمائر وهذيك اللي راها اون فيغ هذيك هي لا تيرمينيزون يعني لو فيرب كيتقسم 3 ديال الاجزاء الاولى هي الضمائر والثانيه هي لو راديكال والثالثه هي لا تيرمينيزون اللي راها اون فيغ هي لا تيرمينيزون هذيك الوسطانيه اللي راها بالكحل كنسميوها لو راديكال كون فو لو ريماركي عندنا 4 فيرب اللي 4 لاتر بلوتو اللي كيتكرروا فيرم 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 من بعد كنجيبوا لها نزيدوا لها لا تيرمينيزون بور سولا كنسميوهم هادو بعدا دي بروميير جروب كنقولوا بلي سو سون دي فيرب ريغوليير. aussi les verbes du deuxième groupe حتى هما la même chose يعني الا اختارينا مثلا le verbe choisir qui est un verbe du deuxième groupe كنقولوا ها هي les pronoms de conjugaison je tu il elle nous vous il elle هنايا راهم بالخضر وهنا راهم بالزرق هاد الجهه مي choisir هذيك لا بارتي اون نوار هذيك اللي كنسميوها لو راديكال كيف كتلاحظوا كتبقى هي ما كتبدلش غير لا تيرمينيزون في جو عندنا اي اس tu اس il elle it nous ils vous ils il elle is ent i deux s ent très bien maintenant هاد دابا حنا سالينا مع لي فيرب دي ريغوليي حنا قلنا ريغوليي حيتاش لو راديكال ne change pas seulement la terminaison change en fonction bien sûr de la personne. Là قلنا je choisis avec is et là قلنا nous choisissons avec i deux s o n s ainsi de suite. Maintenant on passe au verbe irrégulier واللي هما صعبين شويه حتى هذوك الوالا ما كنلقاوش فيهم ان بروبليم il suffit de connaître بلي هذاك راه بروميير ولا دوزيام جروب صافي ولا تيرمينيزون كتبان je veux conjuguer ce verbe au présent la terminaison تاع premier groupe ولا دوزيام جروب راها باينه. mais les verbes نتاع troisième groupe qui sont des verbes irréguliers وعلاش سميناهم irréguliers حيتاش ما كيبقاوش على نفس الوتيره بحال قلنا في هذوك الوالا هنا شوازي بقى عندنا لو ميم راديكال وعاوتاني كفيرمي هنا بقى عندنا لو ميم راديكال نو هما il change à chaque fois. par exemple le verbe aller واخا كلشي كيعرف بلي le verbe aller يكمل ب er وحنا قلنا لي verbe er premier groupe ولكن aller استثنيناه قلنا هذا ما صالحش premier groupe علاش حيتاش il change à chaque fois ماشي داير بحال لي زوتر فيرب كنزيدوا له غير لا تيرمينيزون تاع لو بريزون صافي الاول كتكون عندنا je vais regardez je vais tu vas ها هي غير من je vais tu vas راه مختلفه عاود elle va nous allons ها هو هنا مختلف كاع تماما vous allez il elle vont عاوتاني كتبدل دونك هذا علاش كنسميو هاد لي فيرب اللي كيشونجيو اشاك فوا il change de radical كنسميوهم دي فيرب irréguliers واللي هما لي فيرب نتاع التروازيام جروب. passons à d'autres groupes نتاع d'autres verbes plutôt نتاع التروازيام جروب. par exemple le verbe prendre et tous les verbes de la même famille يعني كاع اللي على الموديل de prendre surprendre comprendre apprendre reprendre. alors je prends DS كلهم يعني la première مثلا je prends DS je surprends DS je comprends DS tu prends DS il elle prend D nous prenons regardez كانت عندنا prend ودابا ولات prenons nous prenons vous prenez Z ils elles prennent de Z E N T عاوتاني مختلف تماما. vous remarquez que le radical il est à chaque fois différent c'est pour cela سميناهم des verbes irréguliers حتىش ما كيمشيوش على نفس الوتيره à chaque fois le radical change. par exemple maintenant on passe à un autre verbe le verbe faire
Je fais, AIS. Tu fais, AIS. Il, elle fait, AIT. Nous faisons, ONS. Vous faites. Regardez. Vous faites pas, vous faisiez. Il y a des gens qui se trompent et disent vous faisiez. Non. Vous faites, AITES. Ils, elles font. Ça y est? Maintenant, on passe à deux autres verbes. Le verbe pouvoir et vouloir qui se conjuguent de la même manière. Je peux, EUX. Je veux, EUX. Tu peux, il peut, nous pouvons. Vous pouvez, ils peuvent. Regardez, pouvons, pouvez, peuvent, EU. Et si on a vouloir, je veux, tu veux, il veut, nous voulons, vous voulez, ils veulent. Ça y est, nous voulons, vous voulez, ils veulent. Je veux, nous voulons, vous voulez, ils veulent. ENT. Donc, c'est tout à fait différent. Le radical change à chaque fois. Le verbe dire maintenant. Je dis IS, tu dis IS, il dit IT, nous disons ONS, vous dites TES et ils, elles disent ENT. Donc, comme vous le remarquez, ado هذه راح شفنا هنايا لا كونجوغيزون دو كيلكو فيرب اوزيال يعني اللي كنستعملوهم بكثره في الفرونسي سورتو في الابتدائي هادو هما راح شفنا لا بليبار منهم راح شفنا لا كونجوغيزون ديالهم بيان سور اللي بغى يزيد يتعرف على دوطخ فيرب راه كاين بزاف نتاع كاين لي ليفر سكولير بالتالي على فان دو شاك ليفر كاينه لا كونجوغيزون كاين 12000 فيرب 15000 فيرب كاين دي ليفر كي سون كونساكري على كونجوغيزون اللي بغى يزيد يتعرف كثر على لا كونجوغيزون كنصحو ياخذ واحد من هادو ويزيد يتوغل كثر ويزيد يتعرف كثر على لا كونجوغيزون d'autres verbes. Maintenant la conjugaison de être avoir راحنا قلنا بلي ما كينتميو حتى الجروب ني premier ni deuxième ni troisième هما راهم parfois ce sont des verbes parfois ce sont des auxiliaires ou leur conjugaison au présent هما comme suit ou les comme tout le monde le sait bien sûr كتشوفوها كاع في الثاني ولا الاول ولا الثالث ما عرفاش je suis tu es il elle est nous sommes vous êtes ils elles sont pour être et pour avoir j'ai tu as il a elle a nous avons vous avez ils elles ont. Bon, pour cette leçon, on a fini. Mais si vous n'avez pas compris quelque chose, bien sûr, vous n'avez qu'à me le dire et je vais réexpliquer.